आज आम 22 मजार तोड़ी पंचायत आमर बाघमरा अनुष्ठित होता महालक्ष्मी पूजा और मंडपटी भी आज उद्घाटन करा परिप्रेक्षी आज उत्सव जोग देते भाव विभिन्न जगार जो लक्ष्मी पूजा होता विभिन्न जगह को जाऊँ नियाली एमती गोटे ब्लॉक रे जो माने बसचंदी काम होनी बोली माने कर्मचारी सपोर्ट करना कहा चापुरे कौन हो सब आम देश हूँ गणतंत्र देश गणतंत्र समस्त कहबार अधिकार अच्छे से हिसाब से विरोधी दल भूमिका निर्वाह करुँच विरोधी दल माने काम आपण कले भी कहे न कले भी कहे तेणु सी भूमिका को सी ग्रहण कर मोर किसी कहबार ना आपण आह्वान देइचंदी समस्ते आसंतु लोकंकर काम हबार आवश्यकता रही देखो आपण मैंने होती चतुर्थ स्तंभ गणतंत्र नियाली निर्वाचन मंडली आज कौन होटा किसी ना सांबादिक बंधु मैंने जानी मुझा करदे से कहवाटा केवे सुंदर नुह तेणु कम हो नियाली जनसाधारण देखुं साधारण लोकटे राजनीति नक सी अनुभव कम कौन हो तेणु किए कहीदे न कहीदे चाप से सब जिनस जे कहले कहे कौन कहवा क्या कहवा को तो आम बंद करें तेणु मु तो संपूर्ण भाव में आम तीनों गोटी ब्लॉक तो निजे कही दल मत निर्विशेष जिते सरकारी योजना अच्छी से सरकारी योजना गोटे साधारण लोक जे योजनार हिताधिकारी से माने एते निकट में जो अंतर्दय गृह योजना जोटा आमर प्रिय मोहन माझी सरकार आज करिसेंती जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना बात पड़े अंत्योदय योजन पाइबे जमती जड़े कैंसर हो कार किडनी खराब हो जाए कि घर पोड़ी हो विभिन्न जिनस अच्छी से तो से जो घर जो लोक मैंने पाई जो माने कहते चाप से निज आत्मा को समीक्षा करंतु जे जो प्रति पंचायत रे जो सरपंच नोमिनी अच्छा से केते गोटी से घर को बांटी निजे ना देइछंती ब्लॉक करिछि ब्लॉक प्रशासन करिछि से आग निज आत्म समीक्षा करंतु एवं से निजे कहतु केतरा लोक घर देइछंती आउ एठी मु 2007 रु समिति सभ्य थिली दुई दी थर विधायक भाव लड़ी एठी मु परास्त होइतिली 2024 रे मु जितिला परे मु केबे ब्लॉक रे कहा को बसेइगिरी से कांग्रेस लोक से बीजेडी लोक ताकर काट इमिति कर्दर्य काम आमे केबे करिनो आ मु जेतबेले विरोधी दल थिली सेतबेले ब्लॉक रे कौन होतला ये नियाली निर्वाचन मंडल समस्त जानी से राशन कार्ड केमती दिया जाए प्रधानमंत्री आवास घर केमती दिया जाए आ कौन हुए से गुड़ाक मु समस्त आगे कहवाक चाहूना आ समस्ते जानी तुम जिते चित्कार कले मध्य से अनुभव लोक करुँच वर्तमान जो योजना केमिति जाउची लोक आसिया को पड़ुनी आज्ञा मो पाखक जी आसुची मुझे पचारनी तुम कौ दल आईच कौ गाँव आईच कौ पंचायत रू आस मु सांगे सांग ये नियाली अंचल समस्त जनसाधारण कहतु जे मु सांगे सांग तांकर आधार कार्ड मु सांगे सांग वीडियो को पठे तांकर जो योजना रे पाइबा कथा तांकु बंटन करा जाउची तेणु जे विरोधी दल कहउचंती चाप से कहार चाप मु भी सेटा आश्चर्य होउची से बुझिथिबे कहार चाप कौन होउची तेणु से माने प्रशासन को पचारत कौ कम अटकी कौन न अटकी खाली जे बसीगले हो आमे जेतबेले थिलु विरोधी दल रे जेतबेले जीपीडीपी रो काम हो नथिला मु 9 दिन बसी नियाली ब्लॉक सम्मुख में 9 दिन बसी दिन राति जीपीडीपी काम को बंद करा होतला किंतु मु विधायक हवा दिन ठो जणिए सरपंच आसिक कहू जे विधायक महोदय तुम जीपीडीपी काम को बंद करिच ताहाले मु जानिबी ठीक कहूची
ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା କାମ ଆମେ କେବେ କାହାର ବନ୍ଦ କରିନୁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେ ନୀତି ନିୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ଓ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ଏଠି ଏକ କି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଏବଂ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ନଜରରେ? ନାଇଁ ସେଗୁଡାକ ମୋର ତ କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ଉତ୍ତର କଣ ଆମେ ଦବା? ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ସଂଖ୍ୟା ମୋ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ କାହିଁ ମୋ ଏତେ ଥିବା ବୋଲି ମତେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଏଇ ମିଡିଆ ରେ ଦେଖୁଥିଲି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏତେ ନଥିଲା। ମାନେ ବସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି କି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ସହିତ ବିଗତ ଦିନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସହଯୋଗ ଏମାନେ ଦାବି ନେଇକିରି ବସିଥିଲେ, କାହିଁ ଆମେ ତ 9 ଦିନ ବସିଥିଲୁ, ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି 9 ଦିନ କଣ ଆଜି କଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ବସୁଛନ୍ତି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ସେମାନେ ବସିଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପାରିବେ, ବିରୋଧ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଦେଖିବେ ଯେ କଣ ଆମେ କାହାର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। କରନ୍ତୁ କାମ, କି କାହାର କାମ ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ସେ ସରପଞ୍ଚରେ ବି ଯିଏ ବି ଜିତୁଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଜିତୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରୁ କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳର ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଦଳରୁ ଟିକଟ ପାଇ ଲଢୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ତ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦଳର ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଭାବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମତେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଆଳିର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ? ତେଣୁ କାମ ବାଟରେ ହଉଛି, ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯେତିକି ଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦାବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦେବେ, ଯାହା କାମ ହଉଛି ନ ହଉଛି ଏଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବିଧାୟକ କାହା କାମ କେବେ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ଅନୁଭବ କଲି ଟିକେ ଜନସମର୍ଥନ ନଥିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା।